Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Honorable Mrs. Edvina Maulidia, SPD MBA, as our rector, and all of my beloved friends. So, we are from Group 12, and today we are going to present our material about memos and report. So, before we begin, let us introduce ourselves first. My name is Najwa Ramadhani, and my partner is Siti Dwi Hastuti. Without further ado, let's get started. All right, on this slide, you can see our table of contents for the memo section. I will cover five main points. The first is the definition, second is the layout, third is guide to contents, fourth is the length, and finally we will look at for the same example. And our partner Dwi, we will talk about report. It include the definition, type of report, structure of a report, and the summary. And the last, we will explain about point to remember. So the first one is we will start about with the definition. So memos or memorandum in the full term are written internal communication with device or inform staff or company, police, and procedure. So they are usually quite formal and impersonal in style. So please note that memos may be put on a notice board for everyone to see or circulated via internal mail. Additionally, memos can address many different subject. Jadi, memo itu sebuah kependekan dari kata memorandum yang dimana sebuah komunikasi internal tertulis yang biasanya digunakan buat menasehati atau menginformasikan staf tentang berbagai kebijakan ataupun prosedur dari sebuah perusahaan. Jadi memo biasanya bergayanya cukup formal dan tidak bersifat pribadi atau impersonal. Nah, kemudian memo juga bisa ditempel di papan pengumuman agar dapat dilihat oleh semua orang atau bisa juga diedarkan melalui surat internal. Kemudian memo juga biasanya membahas atau menganut banyak topik yang berbeda-beda di isinya. And moving on to the layout, so company often use headed paper for the memo to indicate which department the memo is from. So a good memo should clearly state what it is to, who it is from, the subject, the date, signature, and the important. Please remember that important point or long list of points are usually best present using a bullet or a number. Jadi mengenai tata letak atau layout ini, perusahaan biasanya menggunakan kop surat atau kepala surat itu buat menunjukin dari departemen mana sih memo tersebut tuh berasal. Terus memo yang baik itu harus mencantumkan beberapa hal. Yang pertama itu dari kepada siapa, dari siapa, subjek atau perihal, perihal tanggal, kemudian ada tanda tangan. Untuk poin-poin penting atau daftar poin yang panjang itu biasanya disajikan menggunakan poin-poin buletan ataupun penomoran. And the next, now here is a guide to the contents of a memo divided into 7 steps. The first step is use an appropriate title not only to indicate the topic but also for filling purpose. Jadi yang pertama itu kita harus menggunakan judul yang sesuai, gak hanya buat menunjukkan topik tetapi juga buat nunjukin keperluan pengarsipan kita nantinya. For the example sentence is like introduce of sequel, annual audit, or pension scheme. And step 2 is introduce the subject in the opening paragraph. Setelah kita menggunakan judul yang sesuai, itu kita harus memperkenalkan subjek atau perihal kita di paragraf pembuka nantinya. And the next step is explain to staff how they will be affected. Jadi kita harus jelasin juga kepada staff gimana sih mereka bakal bisa terdampak dari memo yang dikeluarkan tersebut. And the next is employees should be told when change will take place or when a policy will become effective. Jadi karyawan tuh harus diberitahu kapan perubahan hal itu tuh akan terjadi atau kapan suatu kebijakan itu akan mulai berlaku efektif. And the five step is state clearly which staff will be affected. Jadi kita harus nyatain dengan jelas staf mana aja sih yang bakal terdampak dari dikeluarnya kebijakan baru tersebut.
And the sixth step, once you have mentioned how and when staff will affect by an event or change, where it will operate and will be involved, you must explain what should be done. Jadi setelah uh, penulis memo itu menyebutkan gimana dan kapan staf itu bakal terdampak sama suatu acara atau perubahan kebijakan yang mana akan terus berjalan, itu harus dijelasin siapa aja yang bakal terlibat dan harus dijelasin juga apa yang harus dilakukan. And the last step, finally, if you think the memo might not be understood, advise staff where they can go for an explanation and how to communicate their comments or complaint. Jadi yang terakhir, kalau misalnya memo tersebut dirasanya masih terlalu berat untuk dipahami atau ketika dibaca masih kurang dipahami, kita bisa beritahu ke staff mana mereka bisa mencari penjelasan dan gimana cara menyampaikan komentar atau keluhan mereka. Gitu. Okay, on this slide, we talk about length. So, memo can be short or long. They can deal with a number of different points, but these points should be connected to the same topic. For example, a single memo that tries to deal with canteen facility, punctuality, and new accounting system will only confuse its readers. Therefore, it would be much better to write a separate memo for each topic. Jadi kita membahas tentang panjang memo. Jadi memo itu bisa berbentuknya panjang ataupun pendek. Jadi memo bisa membahas jumlah poin yang berbeda, tetapi poin-poin itu harus terhubung dengan topik yang sama satu sama lain. Sebagai contohnya, suatu memo yang mencoba membahas fasilitas kantin, ketepatan waktu, dan sistem akuntansi baru secara bersamaan hanya akan membingungkan pembacanya. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik untuk menulis memo terpisah untuk setiap topik. And lastly, you can see the example of memo on the screen. So, the left one, this is so a traditional printed memorandum layout on a company headed paper featuring the standard header format and structure paragraph. So, and the right one, it shows a modern internal memo sent via email, which follow a similar logical structure but adapted for digital workspace communication. Jadi di sini ada dua contoh memo di layar. Yang sebelah kiri ini biasanya tata letak memo yang digunakan di era tradisional. Jadi masih di atasnya masih ada kop surat, masih ada perusahaan dan nampilin format-format header yang standar dan paragraf yang struktur. Sedangkan kalau di gambar sebelah kanan ini contoh memo internal modern karena dikirimnya melalui email yang mengikuti struktur logisnya yang serupa, tetapi disesuaikan untuk komunikasi ruang kerja digital. So, the first example on the left, which is this is a traditional printed memo from a company called Kaiser Brokers Ltd. As you can see, it used official headed paper with the company logo. So, the purpose of this memo is announce an internal change. The opening paragraph introduce the subject, kemudian then it informs staff about who will replace him, which is Diana House. Finally, it ends with a call to action, request all department managers to enter and introduce meeting. Jadi, kalau contoh pertama di sebelah kiri itu memo cetak tradisional. Jadi, tujuan dari memo ini tuh buat mengumumkan perubahan internal di perusahaan tersebut. Paragraf pembukanya itu langsung memperkenalkan subjeknya yaitu Donald K. Ford, terus yang ternyata bakal pensiun sebagai chief eksekutif pada 20 Desember mendatang. Kemudian memo menginformasikan staf tentang siapa yang akan menggantikannya yaitu Diana Hawk. Kemudian terakhir memo tersebut tuh diakhiri oleh instruksi tindakan atau call to action yang dimana meminta semua manajer departemen itu buat menghadiri rapat perkenalan pada hari Senin di 6 Desember pukul 15.30 di ruang rapat utama. And moving on the second example on the right, this represents a modern internal memo sent via email. So the core of this memo is to inform employee about a policy change. The writer, Franz Exton, who is the health and safety officer, explain the background regarding the danger of passive smoking. Then she delivers the main message clearly, like smoking will no longer be permitted in individual officers starting from 1 November. So at the end of the memo, following the guide to contents will be featured early, she advised staff where they can go for help or explanation by providing
the contact of her secretary, Madeline Ricard. Jadi inti dari memo yang di sebelah kanan itu untuk memberitahu karyawan tentang perubahan kebijakan. Jadi penulisnya si Frances Aston ini selaku petugas kesehatan dan keselamatan kerja ngejelasin kalau latar belakang mengenai bahaya merokok secara pasif tuh kayak gimana. Kemudian dia menyampaikan pesan utama juga dengan jelas kalau merokok itu nggak lagi diizinkan di kantor individu per tanggal 1 November. Nah, di akhir memo dia mengikuti panduan isi yang kita bahas sebelumnya. Jadi dia ngasih tahu kalau staf kemana mereka bisa mencari tahu bantuan atau penjelasan dengan memberikan kontak sekretarisnya yaitu Madeline Ricard. Okay, so the next material will be delivered by my friend. Thank you. Okay, thank you, Najla. And now I will explain about reports. So, reports are important organizational documents that record and convey specific information tailored to different audience, purpose, or function, ranging from business credit reports to police records. Jadi, as we know, reports ini merupakan suatu dokumen penting di perusahaan yang mencatat atau mencakup informasi spesifik gitu yang sudah tertuju dengan audiens, tujuan atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini bisa uh, mencakup dari business credit reports sampai dengan uh, police reports dari suatu perusahaan. And then they serve various critical function within an organizational, ranging from tracking financial status to documenting specific filed investigation. Jadi laporan ini juga berfungsi untuk berbagai kebutuhan penting dalam organisasi, mulai dari melacak status keuangan hingga mendokumentasikan investigasi lapangan tertentu. Oke, okay, next. Okay, moving on, we have a type of reports. So reports are classified by two major category. The first one is regular reports. Regular reports are periodic document prepared monthly, quarterly, or annually, which give information such as about sales, income, credit status, or the company's performance. Jadi yang pertama ini adalah regular report atau laporan rutin yang dimana ini bisa disiapkan secara bulanan atau triwulan sampai tahunan. Nah, regular reports ini bisa mencakup information misalnya seperti ada dari penjualan, pemasukan, kredit status, atau dari performance dari perusahaan itu sendiri. Okay, there is also example. We can see the reports about agent quarterly report. So this report it is prepared by Muhammad Kasim. He is a Saudi Arabia agent, and this report is sent to Nicholas J, which is managing director. So this report is about analyze and explain why company turnover has been disappointing over the past 9 months of trading. Nah, di sini ada contoh report di mana ada uh, triwulan report dari agen Muhammad Kasim yaitu dari Saudi Arabia agen di mana ini dikirim untuk managing director yaitu Nicholas J. Nah, di report ini berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan kenapa company itu mengalami penurunan gitu dalam waktu 9 bulan belakangan ini. Okay, next please. Okay, and then there is a type of ad hoc or special purpose reports. So these reports are occasional documents written to describe or explain a specific program, such as the introduction of a new company program or the result of a credit investigation. Nah, jadi laporan ini adalah laporan ad hoc atau laporan khusus di mana dokumen ini dibuat occasional gitu. Jadi kayak sewaktu-waktu aja untuk menggambarkan atau menjelaskan program tertentu.
Seperti contohnya ada introduction of a new company di mana seperti inisiatif baru perusahaan yang membuat program atau hasil investigasi yang spesifik. There are also example about this special purpose reports. There are a report or on internet sales which is prepared by sales director, which is Direk Logan, for the board of directors at SP Wholesalers PLC. This report recommends the companies to implementing an internet strategy immediately for international market sales. Nah, di sini juga ada contoh report di mana report ini disiapkan oleh sales director yaitu Derek Logan untuk the board of directors at SP Wholesalers PLC. Nah, report ini berisi tentang merekomendasikan perusahaannya untuk sudah mengimplementasikan internet strategi atau pemasaran online karena untuk menggarap pasar internasional. Okay, next. And then we move on to structure of a report. Regardless of their length, most business reports share a standard five-pillar structure. It begins with a title. As we can see, there is a top of the reports. There are a title. So title should explain exactly what the report is about in a precise manner. Nah, jadi report ini harus menjelaskan isi dari keseluruhan atau menggambarkan isi dari keseluruhan report ini. Nah, contohnya ini ada di gambar. Wait. The title is Preliminary Market Research Report for Katz Electrical Ltd. And then the second structure is introduction. So introduction is summarize the content, purpose, reference, and data collection method. Nah, jadi di selanjutnya adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini harus merangkum tujuan dan uh, merangkum semua isi konten, tujuan, dan juga reference serta data yang digunakan dalam laporan tersebut. And then the third structure is main body. Main body examines the topic using direct interviews, questionnaires, and secondary search. Nah, yang ketiga adalah isi utama dari suatu report tersebut, di mana ini harus memberikan fakta menggunakan sumber primer atau sekunder. Sumber primer ini bisa dari interview atau tanya jawab. Nah, yang secondary search itu bisa dari buku atau dari sumber lainnya. And the fourth is conclusion. Conclusion are interpretation and ideas from the evidence examined in the body. Nah, jadi berikutnya adalah kesimpulan, yaitu kita berisi untuk menginterpretasi dan ide-ide yang sudah ada sebelumnya di main body. And the last one is recommendation. So recommendation is suggest course of action based directly on the derived conclusion. Nah, terakhirnya kita memiliki rekomendasi yang menyarankan dari conclusion tadi atau menyarankan tindakan-tindakan nyata kepada perusahaan. Okay, next slide. And next, the formatting of a report often depends on its complexity. In a short reports, they might use minimal or no headings. So it might need only a few headings or even no heading at all. Simply following from introduction, procedure, main point, and there is a point A, B, C, and also there are a hierarchy such as 1 and 2 in Romawi, and conclusion, and the last one is recommendation. And also there are long reports. Long reports usually more complicated numbering system. In a long report,
They have a complicated numbering system, such as a decimal hierarchy. They start with introduction, data collection, and then decimal hierarchy, such as 2.1, 2.2, 2.3, and uh, there are a 3.1.1 is used to keep dense information organized and professional. Jadi, dalam format laporan ini seringkali juga bergantung pada kompleksitasnya, di mana dalam short reports atau uh, laporan yang pendek gitu biasanya mereka menggunakan minimal bab atau sama sekali tidak menggunakan bab. Nah, ini dimulai dari introduction, procedure, main points, and then there is a hierarchy, ada A, B, C, terus diikuti dengan poin 1, 2 Romawi, dan ada conclusion atau kesimpulan, dan terakhir ada rekomendasi. Berikutnya ada long reports, di mana long reports ini biasanya lebih complicated, yaitu dimulai dari introduction, data collection, and disusul dengan hierarki poin, di mana biasanya ada 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya menyambung ada 3.1, 3.1, 3.1.2. In long reports, they may be up of different section and also may included the first content list with page number. Jadi biasanya long reports juga mencakup pertama ada content list atau daftar isi dengan daftar halaman. Berikutnya tables and graph, biasanya di long reports itu mencakup tabel dan juga grafik. Dan selanjutnya ada list of reference, di mana biasanya berisi dari referensi-referensi, and then acknowledgement, this for thanking contributor, di mana biasanya sebelum terakhir itu biasanya ada mencakup untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi gitu pada laporan ini. Berikutnya ada appendix, yaitu extra information. Biasanya ini berisi informasi-informasi tambahan seperti salinan kuesioner atau transkrip wawancara tanpa mengganggu main body atau isi utama dari reports ini. Oke, next. And the last one, there are a summary. So busy people do not always have time to read all the reports they receive. So it is a good idea to include a brief summary of not more than one page at the beginning of your report. The summary should explain why the report has been written and contain only the main findings, conclusion, and recommendation. Nah, terakhir ini ada summary atau ringkasan, di mana biasanya kalau orang-orang sibuk gitu ya, mereka nggak punya waktu nih untuk baca keseluruhan isi report kita. Nah, oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyertakan summary atau ringkasan singkat ini yang tidak lebih dari 1 halaman di bagian paling awal. Nah, summary ini harus mengalir secara jelas gitu, secara alami, agar laporan itu bisa mudah dimengerti dan dibaca. Selain itu, laporan ini juga harus menjelaskan mengapa laporan ini ditulis dan hanya cukup menonjolkan poin-poin penting seperti temuannya, kesimpulan, dan juga rekomendasi dari inti laporan tersebut. Next slide, please. And to wrap up this material, we have points to remember. The first one is memos. So memos are formal and impersonal in style, and then memos are addressed to either an individual or a group within a company. And last, memos are clearly indicates at the top who it is to, who is it from, what is it about, and the date written.
Jadi yang terakhir adalah kita memiliki points to remember di mana memos itu berbentuk seperti formal dan impersonal. Nah, memo ini dirancang untuk individual maupun untuk group of company atau sebuah perusahaan. Dan memos ini harus mencakup uh, apa isi dari memo ini, terus kepada siapa dibuat, tentang apa memo itu, dan kapan memo itu ditulis. And next, there are points to remember about reports. So reports are submitted either regularly or only when required, and reports are planned carefully to process logically and clearly with a one-page summary for a long reports. And reports are consist of a title, introduction, main body, conclusion, and recommendation. Use clear headings to guide readers through the document quickly and easily. Jadi reports ini biasanya dibuat secara rutin atau hanya sewaktu-waktu saja ketika dibutuhkan. Nah, report ini harus direncanakan dengan sangat hati-hati dan untuk memproses secara logikal dan clear gitu dengan satu paragraf summary atau bukan satu paragraf, satu halaman yang berisi summary atau ringkasan. Dan reports ini mencakup title atau judul, pendahuluan, isi utama, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, untuk menulis long reports itu menggunakan headings to guide, menggunakan bab untuk membuat pembaca itu mudah untuk mengerti isi report tersebut. Next slide. Okay, guys, that brings us to the end of our presentation. We hope this material gives you a better understanding of how to write and structure of a professional memo and reports in business communication. Thank you very much, Mrs. Elvina, and all of our friends from your time and your attention. Now we would like to open Q&A session. If anyone has a question or feedback regarding our material, please feel free to ask on the comment section below. So that's all from us. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.